Duon kasagboka no Lucas nagugpo di talunsod ta Betania no si Lazaro kangaran din. No nigdaraw si Kandin. Matatahari si Lazaro ki Maria we si Marta no mga atawe rin na tiba nigugpo di ta Betania. Sa ini na Maria, iyan kaboy na nigbusog tamamot na agwa di ta paan ni Jesus. We nigtarapuan din ta bulhul din. Kakandin na maama na si Lazaro kanigdaraw. Na intuon ta sa en napatahari no boy di ki Jesus. No kakiran. Budyag, nigdaraon kalagboy na amigo no si Lazaro. Kung nagdinag ni Jesus kakakita si kan na nagsuko, kakirin. Kono na ikamatay, ni Lazaro kasoy ni daw rin. Si kando iyan o jog gitoon kakabagbagan tumagbabuot. Way pinabadyo to sa ini, kol di na anak din, sungog sadyoon Dakol man sa kainawan ni Jesus. Tasikan na mga patatahari na si Maria way kakakay rin way si Lazaro. Di ko nigdinagon ta nigdaraw si Lazaro, nigpalingga at padkandin to daro ano allo, di o takandan no pigdatongan. Kung nato man kadaro ano allo, kaki ni Jesus ko tamang hibatoon din. Og libong kinaupadyo to Hudiya. Kaki tamang hibatoon din kandin. Budzag, pila na alo no pigligad, napigdag pa kaporon to mga Hudiyo. No, og libang karad na andiyo. Nigtabak si Jesus to pananglitan. Kaki rin. Doon 10 na oras way darawa. Way ki og kauman tumaro silom. Kog hipanaw ki, kumaawang pad, kono ki og pakarag paknut daan, sumaawang man. Di kog hihipanaw ki, kumaro silom, og pakarag pakiro, suwaro igbat ota. Sikan kakaki ni Jesus kandan. Na doon dad kaki rin kandan. Kaki rin. Nighirago ang kadumata na si Lazaro, di og handian ta, odyo og pukawon kupadskan din. Kaki tamang hibatoon din. Di budzag, kung naira ko do, maradzaw, og kaulian do kadaw rin. Kalitukan to kaki ni Jesus, iyan to namatayon si Lazaro. Di si kandan, naandan atag, no nero ko do doon kalituk to kaki rin. No, nignangonan ni Jesus do doon to. Namatay on si Lazaro, dinarako ad, tawara ariyo ko namatay si Kandin. Odyo og katimuan kapag tuunaw, tog kita unaw. Ug handiyo kid Kandin. Sikan kakaki ni Jesus. Si Tomas, na si Saping kaangga din. Nigkakihan din kadumarin ng mga hibatoon. Kaki rin. Og dumakino to maestro, adyaw og pakaunong ki og kamatoy. No, kono ko umadi o si Jesus, nignangonan si Kandin top at unaallo kainsawal si Lazaro dit pilang. Kalunsod ta Betania, marani tatato no kilometro do, kaogligkat kidio talunsod ta Jerusalem. Tamarani ka Betania ta Jerusalem, morning na mga Hudiyo no taka Jerusalem, no nigondio ki Marta we si Maria. Og tapon dan kakoy nawat ta si kapatahari no darua, to kamatadyon ta maamaran. No, to nakarinog si Marta, tumarani on si Jesus, niglibawa si Kandin odyo og tagbukan din. Di nigpalingga at si Maria, di at tabawiran. To nakagtagbuon, kaki ni Marta ko ki Jesus. Budyag, kaduang kad kay parang, wara mamatay ka mama ko. Dinata ka taakad na kay na agbudyuan no. Di ata magbabaot, agbaka dyan ka. Kaki ni Jesus ko Kandin. Og kautawan pag kamaamano. Oh, man iyan. Kaki ni Marta, Nataka taura mo. Tamawri no alaw. Tasay nakalibutan. Kagkautawan ka mga namatay. Sang agkautawan ka mama ko. kaki ni Jesus Kandin. Igi, kodi ka og ligkatan to ikaotawi, tumongo namatay. Way kodi ka og ligkatan to kaudyagan no waro katamanan. Si kaoto no og tuo kodi, akan og kamatay kalawarin, og kaotawan do, diyo to magbabuot. Way si kaoto no kodi do kay kaboy din, way og tuo ka si kanooto kodi, og bukadan ko si Kandin to kaudyagan no waro katamanan. Og insa ako'y ko igi, ko og tuo ka to sa ini no ignangon ko. Oh man, budyag. Kaki rin, Agto ayan. Tas ikay kau kaanak ta magbabaot na imimanan ta mga kaat-atawan. Nagan din eh. Tas ay nakalibutan. kunapa nga ni kaki, niguli si Marta di to baoy. Nigondio talongod to hari rin, napignaas-naasan din kahari rin. Kaki rin.
Nakaumoon ka, maestro. Kaki, Naog umawon ka rin. tapag dinag ni Maria, nisasindog si Kandin, when niglibuas no nigagpas, adyo og tagbo kay Jesus. Wapad makauma si Jesus, di talunsod. Di patadaan, no natagbo rin si Marta. Kamang Hudyo dot baoy, naog tapondan kakainawa ni Maria. To nagkitaran si Maria, naog sasindog naog agpas agipanaw, nigsunduldan do. Sikan kapig sunduldan, sunandan og Hudyo, to nigsabahan, naog pandawit. No, kono kauma si Maria di ki Jesus, nigluhod di tatangkaan din, naog po'y uhay uno kakirin. Bujang! Kaki, Kaduhan kan kay poron. Waro mamatay ka mama ko kung doon. kung nagkita si Jesus to si sinakaw si Maria, mga Hudyo na niglujud kandin, lagboy na masakit ka kandin na ko'y nawa, niginsa din, Hondoy na o isawal. kakiran. Lumaka, Bujang, pitaw ka. No, nakasinakaon si Jesus. Kung nagkita ka mga Hudyo to nakasinakaw si Jesus, nagkaki ka dumato. Pitaw ko, dakol sugay nawarin kan din. Di doon da duma, no kakiran. Nigbawian din ka mata to mga naputod. Kono din buwa og kapukongan kakamata dyan ni Lazaro. No, nautuk mo yu si Jesus. Nighandia ta sabahanan din, na pilang nenlokabdan kadakal no bato. Nigsuko ni Jesus to. Awaanaw kawato na inlokob. Di si Marta, atawoy ta namatay. Nagkakian din si Jesus, kakirin. Bujang, masangot on. Hapat ano alaw rindot sa palanan. Kaki ni Jesus ko kandin, Sumsumana no, kaingkari ko kay ko igi. Nignangan toog tuo karo, noog kita no kaigsadyo to magbabaot. no nigawdan kasi kanobato no inlokob. Si Jesus niglonghag di talangit no kakirin. Amo, og pasalamat ako'y ko, to og paminog kakodi. Nataka ato akad kon un allow, og paminog kakodi. Di sa ini kakari ko kuntoon. So ka mga oto kay, odyo og tuo to piksuko anod. Tanapo nga nigampo, nigbabansakon, nigumaw, kakirin. Wo Lazaro, libuas ka. No niglibuas ka namatoy, no nahabuhion. Napodboran pad akad kabuad din. Mga kapaarin, to sikan na imbodbodan, dot namatay. Way doon dadpan nyo, dot langlangwan din. Kaki ni Jesus ko kandan. Awaanaw ka imbodbod kan din. Odyo og pukauli diyo to bawi rin. No, morning sa mga Hudyo, no agpanumbaoy, diyo ki Maria. Kung nagkitaran kapighimon Jesus, nigtuuon ki Jesus si kandan. Di doon daduma ng mga otow, no nigondyo ta mga Pariseo, when nignangon tapighimon ni Jesus. Kung nigdinog, nigmanang nangonoy ka mga igbudzag, to tag panubad. Mga Pariseo, we ka mga dangab na igbudzag, ta mga Hudyo, kakiran. Og monuan tadbuwa si Jesus. Sumon ing kaig ka inu-inu no og himuon din. Kaog bogoy ki odyaw og parakas on kaog himuon din og pasakop buwad katibo no mga kaotawan. Kaog pakatood og babuotan ki buwat ta mga taga Roma no igbudyag no og manhon dini. Woy og pakuak dan buwa kaso inodakol no ampuanan ta. Woy og kakaawo kakatondanan ta kay to mga dumata no mga Hudyo. Di nakakaki kasagboka no si Caiphas kangaran din. Kandin kalabo ta mga tag panubad, to si kan natuid, kakirin. Waron an gindawanan no to so ini. Wa ko pad makasabot, to iyan do litos kanta, ko sagbokaro kaog pakimatoy to tibo no mga otow, odyo kono ki og kuubos. Iyan ka kaki ni Caiphas. No, kasi kan no kaki, waraw nigligkat to kandin no koy nawa. Di so kandin kalabo ta mga tag panubad, to si kan natuid, impasod ta magbabuot ka si kan no kaki to koy nawarin. No, kalitukan, iyan to og pakimatoy si Jesus ta mga Hudyo. Akad kono ng mga Hudyo ro, og pakatagkos katibo ng mga oto no og tuukan din. Akad donday og makaugpo kay to sa inino kalibutan. Odyo sagbokaro sa lawa to tibo no og tuo. No iyan kaallo no nigbabuotan ta mga igbudzag ta mga Hudyo, to og pay matazandan si Jesus. No si Jesus, warad naghihipano dutang kaan ta mga Hudyo. Di naghipanaw on we si Jesus, no og hondyo to sa ngalunsod
No og ingaranan ta Ephraim na marani iyan tolholawan. Diyo nigugpo si kandin we ka mga hibatoon din. Makaan og katumanon kasi ka pagkoonan ta mga Hudyo, no og ingaranan dan ta pagkoonan ta palihad. Diyo nigdog talunsod ta Jerusalem kamon ing na mga oto no nigligkat ta mga hilit, mga malin teknolunsod. Nigondio we nigbunsod kapag koonan, odjo og himondan kabatasan ta mga Hudyo to og hukas. Odjo og pakatangko si kandan to magbabaot, ko og pakasod to dakal na ampuanan, ko og pakaumaon kapag koonan. Korya to dakal na ampuanan dan, og pamitawon dan si Jesus no nigpain insoy. Nakay kakay kono gaynawa. Kaogsod to pagkoonan si Jesus, way kakono. No ka mga igbudzag ta mga taag panubad, we ka mga parisiyo, nigsukudan ka mga oto to og panangon kandan, ko og kitoon dan si Jesus so odjo og dako pundan porom.